Malampuson ang gipahigayon nga tulo ka adlaw nga payout diin moabot sa usa ka libo ka mga PWD beneficiaries sa cash for program sa Kalahari Seeds ang nakadawat sa ilang sud. Gipahigayon ang simultaneous payout sa lungsod sa President Carlos P. Garcia, Bian Unido, Gindulman, Hagna ug Lila sa Bohol, ug sa syudad sa Talisay, lungsod sa Alcoy, Alegria ug Malabuyok sa Cebu niadtong Abril 22 ngadto sa Abril 24. Nakadawat og tag 5,010 pesos ang matag usa ka mga PWD beneficiaries kun suma total 5,010,000 pesos sa tanang benepisyaryo isip bayad sa ilang pagtrabaho sulod sa napo ka adlaw. Ikaw, kay ako sa akong babae, baguhay pa ko na nakakuha ng hindi as in, di ka mo ko na operahan tumor niya. Salamat ko, isa ko na napili kay ako daw sa kaya na ikatabang at least akong buwing pa ako mga medikasyon para yun na sa kanang medikasyon kanang sa one kay sige pa mo ko check up sige pa ko travel na kung Cebu ko. Si Victoria Mapang, taga Esquinacos, Purok 6. Ang edad 47. Ad man ko sa amo manilid ko ug mangguna. Munang baliwa ra na naho nang ingana nga trabaho. Munang mura ko ma-enjoy ba nga gauban ni pareha na kasagaran nga trabaho namo kay pareha man ang naidipikto. Bisan pag way dipikto, di ko maglisod pa kasama nila kay kamaong kumusabo. Okay raman namo og katrabaho ni kay nabudya ko ning dawat og sweldo tagsa ra budya ko disable nga kuha og trabaho sa disable, di ba? Oo, okay raman po naman nang ingana. Dako ko pasalamat kay dako kog tabang ang gihatag sa gobyerno namo. Ang CFW program alang sa mga PWDs usa ka pinansyal nga suporta inubanan sa ilang serbisyo o buluhaton sa komunidad sulod sa unom hangtod na po kaadlaw. Gisuportaan usab sa mga beneficiaries ang tamang tulong sa tamang impormasyon kon 3PI campaign sa ahensya pinaagi sa pag-follow sa opisyal nga Facebook page sa DSWD National Office o DSWD Region 7. Alang sa dugang detalye, i-follow ang official social media page sa DSWD Region 7. Kini si Wanelin Sabalo alang sa Central Visayas Update. SWD